بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، شؤون الفتاوى للمجلس الأعلى بتمام معزز من برانول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز بيس والغرر ودي ما نشوف رمضان مدي سهري خونر بعدي وانتهنا هاي بعدي بيبليرة صحبت جدي بيبليرة ملي أو بيبليرة مجامعة جدي خونك مدي وانتهنا له يرى وجرى أذان الدرميان مدي يكتم مدي بيبليرة ملي مليونير بعدي هن فجر وقت كل جاي ما نشي بجانب ترحالة مدي توي ما نشي بركي حكم يار بعد برمم مدي في ترزقات المتعلق سؤال دوري شو ولا كم ميديكال نصيحة إيريا دكتوري نصيحة برا في مدي بيبليرة ميلان ين قاس صحة الله بالانو ذهنه تم مدي برا في مدي أو خانة خيبادي دارك نزر بيبليرة مجامعات بران ين بالانو قاس صحة الله لوكسان يعني المعنى هنا شرعا جائز نودنو يعني كان دكتور كان نصيحة عندي لوقت مودي ببليرن نميلان السحيري هون بعدي وانت هنا بعدي ببليرن ميلي بار هنا وشو بيدناي يا شرعا يعني ما هنا معنى ناي جائز أسيك تو مسألة ولدي هوني بجنابة الحارة مدي وجر وقت قول لغاي أزانوجي يقول عجيبة جنابة الحارة مدي تو يبقى الروزر متعلق كي حكمه توي الصحيح يبقى الروزر متعلق هنا وشو بيدناي يبقى فجر وقت قولي ليو أذان أوجي لغيو يبقى يار بعد غسل غريرة إد روزر كي بريبو روزر متعلق يبقى تو هنا إدين مشكلة ناي نا يبقى تو روزر يبقى قضاء غري ديا بريبو نا روزر يبقى متعلق هنا كفارة ديا بريبو يبقى ساعة تدري يورك يبقى تقولوا ساعة تدري يعني ما ده هنا فرق ناي ما نشوف قا ساعة تدري كوجي فجر أذان دفن مثلا راتيا بصارة صورة بيبلير ملي درا ملي يبقى جنابة الحالة ما ده سوستي غوري يبقى غسل نغري يار بعد سهري خيي دينيسانه خيره أذان دفره أذان بوجي خامتر أكتوجي غدرا يار بعدي بيه غسل وجي ساسيتي تو بلولي بارك نواز كم فريدي تو يبقى الله بدي ما ده هنا وشو بدنا روزر متعلق خمدوا روزر متعلق هنا وشو بدنا جاهزة سه يعني ما ده هنا كيناي حرج ني بشمر دليل أسي أنه متعلق موطأ مالك مدين دليل إنه مسانيد مدى أسي أحمد بن حنبل إمام مسند مدى ذكر جاء أبو داود تو يسوي حديث أرى مع عائشة رضي الله تعالى عنها الرواية خذ ما نشوف قال شيء نبي كريم صلى الله عليه وسلم الحسن فجر بعدي بيان آية ما نشوف قال دارزاري أم تو تكماريورة رسول الله صلى الله عليه وسلم تو سوال قرر خدي بيه تكماريورة سوال قرر دين آيفون يرخرا أرى معي خده آي بسوال بساب قرير فنير ما نشوف كهده هدي يا رسول الله إني أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام هدي يا رسول الله خده آي بعض اكتم مدي فجر اكتوبو لغاي آي جنابة الحالة مدي يعني فجر اكتوبو لغاي زي اكتم مدي من شوت خافية بانقرابوري مغر آي جنابة الحالة مدي آي دي روزا دوري بالله ردهي قجي خده كانوا بيا رسول الله آي روزا دوري فريوم نه فجر اكتوبو لي آي جو جنابة الحالة مدي قسل نغري تو رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب ده خده اند الله أعطيه آيو روزا دوری بالله ردا گوری مگر فجر اکتوبر لگه همچی جنابت الحالت اومدی تو اینکی گوری خود ادینای مثلا فجر اکتوبری بعدیو ازانای بعدیو آن غسل گوری اره ادین روزا رکی ادین روزا رکی تو این عندي لارو انه حديث مده حديث بخاري مسلم شريف الرواية أرى مع عائشة رضي الله تعالى عنها الرواية عندي أم سلمة رضي الله تعالى عنها الرواية بخاري شريف الرواية ذني كفيه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعزك ثم مده هذا فجر قولا جاي يعني أذان وجا قوي حضرت بلال أذان دفريه هذا النبي كريم صلى الله عليه وسلم أجى جنابة الحالة مده تو كي قرر نبيه هذا النبي كريم صلى الله عليه وسلم يار بعد أذان بعدي غسل غوريره ادي روزا ركي
মুসলিম শরীফের রিওয়ায়াতে মাঝে ওয়ালা ইয়াকদি ইবারে খজাগুরি নদী দিন ইবারে খজাগুরি নদী মানা তো এই দিন রোজা জিবাদু জিবা রোজা সাহি বাজ মানুষ বুঝে দেখি ইন নবীর খুসুসিয়ত ইন নবীর খুসুসিয়ত বুঝে মগর খতাই আনসই না যেন পয়লা শুরু তাই আর মাশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার হাদিস লে রিওয়ায়াত জি মানুষকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সুয়াল গজে মাসালা ইয়ার মুতাআল্লিক তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মানুষই বারে জবাব দিয়ে দেন দিলা আতিও আকি করি গোসল করি রোজা রাখি তো এসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মঞ্জুরি বারে নফসুল হুকুমিয়ান দিয়ে গোসল করি রোজা রাখো কোনো অসুবিধা নেই দেন নবীর খুসুসিয়তের ভিতরে ন যখন কি নবীর খুসুসিয়ত বলে বুঝতে হলে ইয়ান গলত কথা পয়লা পয়লা ইসলাম উম্মাদে রাতিয়া মিবিলের মিলন মানাশিল ইন্দিল্লা যখন গো মানুষ ফজর পাড়ি গিয়ে বা জানাবাতার হালত উম্মাদে তা গিয়ে গই এদিন ইবার রোজা নইব এদিন ইবার রোজা নয়তো ইবা পয়লা পয়লা ইসলাম উম্মাদে অনেক মানুষ রাতিয়া বিবিলে মিললে ধরো ফজরের রক্ত গল্লে গাই আজি বা জানাবাতার হালত উম্মাদে এদিন ইবার রোজা নয়তো ইবার রোজা কজা করে দিয়া হইতো إن إسلام الفولا مغريان منسوخيه يعني الحكم كان إذا منسوخيه حكم يعني أرباقي ناي أطلع حضرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فولا يبي فتوى دي بس ما ده إن دي لا فتوى دي تده زهانو قمانوش بيبليرين مليرتيا بجانبات الحالة ما ده فجر فتجاي يبقى تودين قصاوري ده ولي يبقى فولا يعني صدر الإسلام ما ده حكومة شيل يعني له فتوى دي تو ولكن زكتم ما دي أرى المعاشر رضي الله تعالى عنها الخبر بفني حديث بفني يبقى فتوى بدلي فريه فتوى بدلي فريه تو خطر خلاصة زهر قمانوش بين فجر فتة مغربة جناب في حالة ما دي يبقى الساعة دي غسل غرق الساعة دي غسل ورا دري غرق يا قلت الساعة دريوك بولو الساعة دريوك يعني ما ظهر فرق ناي تو يبقى تو إذن روزا زبا دريبو روزا يبقى صحيح روزا يبقى هنا قضاء قرآن وريبو كفارة يديان وريبو فأشاغر أنا خطب الجو والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين यार बाजे भाई इस वाले जेदे फितरा ज़कात और बावते अरे कल इश्काल सोलह दे भाई इंदर बुतेरे फितरा ज़काती बारे वज़न या दाम लो योरे इतना हिसाब करो यान गलत खता फितरा ज़कात लो योरे दाम लो योरे खानो ताल्लुक नहीं बा वज़न लो योरे भाई एक्सा खाना गरीब और दाम इधर दिरा क्या हर ज़नार तरफतु करमाद फाज़ना से फाज़ना तरफतु बाज की बुझे दी कि हद उबार और ज़कात फितरा फरोज़ ज़िबार माल और ज़कात फरोज़ यान गलत खता तुम्हार माली ज़कात दे रहा ना ताल्लुक नहीं गरम मध्य तो खाना से तू खाइए बासे दे दून खाना से इन दिबा जेदून आसिन दी दिबा वत्तकुल्लाह मस्ततातुम क्यों होते कि गरम मध्य आरा फाज़न अल्लाह आरा किलो हिसाब कर लो मतलब कुछ 12 किलो लागे 12-15 किलो लागे 12-15 किलो हम आदियान उरिबो तू हारा इरे तू तार घर गुष्टे बिगुने खाई बाजे যদি 5 কিলো বাজে দলে 5 জন হলো 5 কিলো দিবা ফাত্তাকুল্লাহ মাসতাতাতুম জিদুন জিয়াদা আছে দুন দিবা আর আসল দিকি এজনের পিছে একসা দন দিবারিরে দিনা বলে গুনাহগার হইবা যদি দিনা ভরর একসা দিনা ভরর তোরা 5 জন মিলিয়ে একসা দিবার দে 5 জন মিলি মানে 5 কিলো দিবার দে 5 জন মিলিয়ে 1 কিলো দিবার দে দুন জিয়াদা আছে 1 কিলো দিবা জিদুন আছে দুন দিবা দিবারিরে যদি একসা ন দিলে ইন আদেনে গুনাহগার হইবা আল্লাহ জিবা ফিতরা যাকাত আছে ইবা ওজন লইরে দাম লইরে ন আর দেশম মাঝে আরা কিলো সল দিয়া গরিবু গরিবরে এন্দিলে আটাও জিন এদেশম মাঝে খা এডিয়ে দেশর আম গাজার বুতরে صاع من طعام خيو এদেশর খানা আরা কিলো দাম রুজুন সেবা শক্তি আছে তো শক্তি নাই আল্লাহ তোমার জবরদস্তি ন করে নাই তো খাই বললা খুদে খাই বললা নাই তো ন দো বলকেন তুই আর জন তো যাকাত ফিতরা খাই পারিবা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমার দিয়ে ফুজিয়ান দেখাই এর বাসেফান দিয়ে তো যেদুন আছে এদুন দো একসাথ ধরে দিবা আলহামদুলিল্লাহ একসাথ তার কম দিবার দলে কম দো অসুবিধা নাই ফাত্তাকুল্লাহ মাসতাতাতুম আল্লাহরে
যে দুর্বার এ দূর আল্লাহর ডর আল্লাহর হুকুম বলে তোমরা কি করো তমফিজ করো তো এইবার দাম লইয়েরও নয় বা ওজন লইয়েরে গরম মাঝে বেশ আছে কিনতে পেলো তো বাদ তো কিনি দিয়া হলে কিনি দাও আশা করি আপনারা কথা বুঝছো والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه